Hello guys, Assalamualaikum sa kuna. Pag-try kami bro sa US. I-try namin pa ni passport namin niya. Bali magano mapita sa maya. Mga alas 3. Nandun sila naka-ready. Bali pang ganat kaya pa niya. Bismillah. Let's go na guys. Let's not go. Kami, bismillah, tawakkaltullah. Pangganat kami, papunta kami sa US. Bali, 7 hours to 8 hours drive. Turn left onto Pascal Avenue. Munta muna sa Tim Hortons Head south toward Harrisville Boulevard. para sa kapi, ma-pick up and drive. Head west. Thank you, sir. Nga may ma-pick up and drive ako, na ni pananan. Magaan mapita ka matanggaw. Kung pick up talaga yun ng kasamaya, be, sobrang kuha na di pa kapagilaya sa sobrang katanggaw, foggy na. Blanusa. Welcome to the United States of America. Oh my god. Oh my. I-open niya. Morning. Hi, morning. Where do you guys live? Moncton, New Brunswick. Where are you going today? We're visiting Boston for a vacation. Okay. Bring any food in? Nothing. Just only water and Things. Adults ever been arrested for anything? no. And those are your kids? No. Yeah. Those are your Yeah. children? Good day, thank you. Thank good you. day. Have a good day too. Alhamdulillah. We are in the US now. Welcome to United States of America. Naka-data ka? Naka-cellular ka? Yes. Estapan ka rin. Alhamdulillah, mapiabo ni kinokitami ka. Officer na to. Kimana sa kami. Damong yadini dyan eh. Bali guys, nga ba kinoman namin sa Kwana. US, kimangki mo na ka nagutuman. Bali tumaros kami nun sa 3 hours pa Boston. Guys, 10 hours sa kinambiyahe na panakasuot kami sa Kwana. New Hampshire, Kwana, Massachusetts, isa city. Bali 1 hour pa yung drive pa Boston. Bali niya ba outlet niya baga nga ni Matabay. Karang mangili ni na bago. Dami Lonson. Bamasa sa bagin. Louis Vuitton ko. Alhamdulillah. 13 hours sa kinan drive kasi nangot-ngot kay pa ni nangot pan si Matabayan niya. Ay nga be hotel ami. Ah. Uy, don't leave the car. Sobra pagkandruga ta guys. Kailangan namin tumulog muna. Yeah. Press access code and do type BOSSA, BOSSA. Kuya. Siya 447. Okay dun. Bismillah. Alhamdulillah. Oh my God!
Guys, niya may kuha na ni na nakuha namin ang room. Kuha na us kanina, simple po. Na medyo muras kanina para makatipid po. Grabe, naka 14 hours sa travel kay po. Ay kana kasi dire-diretso may note pan tapos sa anong pan minamasa pan si Mrs. Simple us kanina. Mura bumamo. Yabo ni siya.